For today's video, ari din mo sa Masilingan guys, na ganito to di kay sa keso sa Dika Center, dis may Masilingan, pa Dika sa aton di motor guys oh. Na prepara na nila naton layout sa aton kuan, morning shop nila guys oh. Nakating na sa buang layout sa aton Dika sa motor start guys ah. Ducati sa guys ara guys oh. Mga motor guys. Pwede kay pipitla na Dika guys oh, ara guys oh. Ducati Venon na matambad na cutting para mamilit na lang mamilit ang kwan. Nagtakaw sticker guys para guys katawang guys oh. Lapad siya guys mga 3 oras ko rumobra na yun eh. Cutting ano na yun eh, parang karon siya nakatakod guys ah. Guys guys umpisa na guys, natakod na guys oh. Sa side clearings pa na guys. Tamat lang guys ah. Medyo lulawin ko na nga pitlan na isang decals kaya do medyo uti-uti ko ang obra na yun eh. Hamis kitang pagplastar sang sticker guys oh. Hagor din mga isang grupo ta. Tangke na guys oh, matamat na sa tangke. Tapos to skillet din guys oh, para naman sa tangke naman na makakuan. So napasta na guys. A few inches later. Edit na yung guys oh, para ng finished product guys. Ducati Venom. Guys oh. Katawag ng pastada guys. Kadami isang concept guys oh, katawag isang pagpasta sang Ducati Venom guys oh. Red, black, white concept sa aton Motorstar C200 Ducati concept. Thank you for watching.